हेलो एवरीवन। आज आम अष्टम अध्याय देखा। अष्टम अध्यायर गुप्त जुगर सांस्कृतिक उपलब्धि कल्चरल एटेनमेंट ऑफ द गुप्त एज। प्राचीन भारत इतिहास रे गुप्त जुगर स्थान अनन्य। तृतीय शताब्दी षष्ठ शताब्दी पर्यंत गुप्त राजवंशर नरपति मानक शासन काल गुप्त जुग भाव अभिहित। यह थिला एक सांस्कृतिक नवजागरण जुग। माने नरपति माने गुप्त राजवंशर माने शासन काल गुप्त जुग माने भाव परिचित करा कौन नव जागरण जुग। माने एठी कौन होची, एठी विभिन्न जिनस डेभलप आमको देखा मिले, जेपरी धर्म, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि अनेक क्षेत्र रे एही जुग उत्कर्षतार शीर्ष सोपान रे पहुंची पारिथिला। तेणु एहाको प्राचीन भारत इतिहासर सुवर्ण जुग कुहा जाए एवं सुवर्ण जुग बोली कहा जाए एवं भारत सांस्कृतिक प्राचुर्यर जुग भाव आख्यायित करा जायछि। एही जुग प्राचीन ग्रीस देशर पेरिक्लिस जुग, प्राचीन रोम रो अगस्टस जुग, मध्ययुग इंग्लैंड रो एलिजाबेथ जुग सहित तुलना करा जायछि। तार अर्थ ए जो गुप्त जुग को आम का सहित ग्रीस रो जुग जेतेबेले पेरिक्लिस थिले सेतेबेलर जुग सहित, रोम रो अगस्टस जुग सहित एवं इंग्लैंड रे थिला बेले एलिजाबेथ जुगर से एलिजाबेथ समय जो जहाँ किसी डेभलप होती जहाँ भी किसी ए पेरिक्लिप्स हो, रोम रो अगस्टस हो कि इंग्लैंड रे एलिजाबेथ समय जो जो माने किसी ना किसी डेभलप होती से सहित आमर गुप्त जुग को तुलना करा जायछि। तो गुप्त जुगर सांस्कृतिक विकास पछरे निहित थिबा कारण गुड़िक है शक्तिशाली राजवंशर राजत्व द्वारा प्रतिष्ठित राजनैतिक एकता, आभ्यंतरीण शांति और निरापत्ता, सुदृढ़ और जनहितकर शासन अटे। आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विकास पई राजकीय पृष्ठपोषकता। गुप्त जुगर सांस्कृतिक उपलब्धि संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करिबा। आमे गुप्त जुगर कौन कौन थिला, जेपरिक राजनैतिक एकता कौन थिला, आभ्यंतरीण निज भितर जो शांति और निरापत्ता केमिति से रखिथिले, सुदृढ़ और जनहितकारी शासन माने लोक मानकर सेवा पई जो आमे कहबा डेमोक्रेसी विषय चिंता करिबा, लोक मानकर विभिन्न प्रकार माने असुविधा को सुविधा करेबा, लोक मान कथा ही माने निजे राजा सर्वस्व न हेकि मध्य लोक मानक कथा केमिति लोक मानकर भल चिंता, लोक मानकर सुविधा केमिति करा जायथिला ता विषय आमे बे देखिबा। तो आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास पई राजकीय पृष्ठपोषकता विषय आमे जानिबा। तो प्रथमे देखिबा साहित्य। साहित्य क्षेत्र रे कौन थिला? साहित्य क्षेत्र रे गुप्त जुगर अवदान अतुल्य। विशेषतः संस्कृत साहित्य क्षेत्र रे एही जुगर उपलब्धि थिला महिमा मंडित। गुप्त नरपति मानकर पृष्ठपोषकतार संस्कृत भाषार पुनरुत्थान होइतिला। माने संस्कृत भाषार पुनरुत्थान होइतिला। काव्य, नाटक, आख्यायिका, व्याकरण, अभिधान, लोकगल्प, प्रबंध, काव्य तथ्य आदि विभिन्न विभाग ए नहीं संस्कृत साहित्यर रुधिमंत होइतिला। माने ए विभिन्न प्रकार जिनस एठी कोन होइतिला, एठी डेभलप होइतिला। तो पराक्रमी गुप्त सम्राट लाइबे देखिबा गोटे तांको कोन कुआ जायतिला, विशिष्ट कवि बा से कविराज भाव उपाधि रे भूषित होइतिले। कविराज भाव से भूषित होइतिले। तांकर मंत्री हरिसेन रचना करथिले अलाहाबाद प्रशस्ति। एटे मन रखिबा जिनस होला जे हरिसेन मंत्री हरिसेन रचना कौन करथिले, अलाहाबाद प्रशस्ति बोले से रचना करथिले। तो संस्कृत साहित्य को दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे। जेपरी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि संस्कृत साहित्य को, सी हला धर्मीय संस्कृत साहित्य और हला साधारण बा लौकिक संस्कृत साहित्य। हला आमे नोट करि परिबा। नोट करिबा कोन, संस्कृत साहित्य दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटा हला धर्मीय संस्कृत साहित्य और हला साधारण बा लौकिक संस्कृत साहित्य। तो एठी देखिबा धर्मीय संस्कृत साहित्य विषय में प्रथमे जानिबा। गुप्त जुगर धर्मीय संस्कृत साहित्यर अन्य अंतर्भुक्त थिला अष्टादश पुराण। मेन फोकस जिनस हला अष्टादश पुराण धर्मीय शास्त्र हिसाब रे। आ उप पुराण हिंदू धर्मर पुनरुत्थान सहित संस्कृत भाषार अभिवृद्धि घटिला। नूतन देवादेवी अनेक पुराण उपपुराण रचित होता। माने सेतेबेले संस्कृत भाषार कौन है गुप्त जुगर अधिक लेखा आरंभ, माने संस्कृत यूज हो धीरे 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 हिंदू धर्मर पुनरुत्थान सहित हिंदू धर्मर भी पुनरुत्थान घटी माने धीरे धीरे बढ़ी। जपरी नूतन देवादेवी माने
ନୂଆ ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ପାଳିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଲା। ଉପପୁରାଣ ମାନେ ପୁରାଣ ଭିତରେ କିଛି ଉପପୁରାଣ ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ରହିଲା? ସିଏ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। କଣ କଣ ରଚନା ହେଇଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଆଦି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ସହିତ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହଉଛି ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିଲା କଣ? ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ। ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଲା ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ମୃତି ହେଲା। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ମୃତି, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଲେଖିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ସ୍ମୃତି। ନାରଦର ଯିଏ ଲେଖିଲେ ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ମୃତି, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଯେପରି ମାନେ ନୀତି, ଯେବେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଶାସନ କରାହବ ତାର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାମଦଙ୍କ ନୀତିସାର ଏହି ଯୁଗରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତ। ତାର ଅର୍ଥ ନୀତିସାର ଉପରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାମଦଙ୍କ ନୀତିସାର ମାନେ କାମଦଙ୍କ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସିଏ ନୀତିସାର ମାନେ ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ କର। ବହି ସହିତ ଖାତାର କଣ କର, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢଉଛି ହାଇଲାଇଟିଂ କରୁଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲ। ତା ଫଳରେ ମୋ ସହିତ ବୁଝିବା ସହିତ ତମ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସର୍ଟ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି କାଟି ଚାଲ। ତ ଏହି ଯୁଗର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ନୂତନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନୂତନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଏଠି କଣ କରାହେଇଥିଲା? ନୂତନ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ବହିର ସୋର୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କଣ କଣ ଆସିବ। ଅନେକ କବି, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଲେଖନୀ ଏହି ଯୁଗକୁ ମହିୟାନ କରିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗରିମାମୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ଅନେକ ନାଟକ ଲେଖକ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖିଥିଲା, କିଏ କବି ସବୁ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲା, ଲେଖକମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ହେଲେ କିଏ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା କାଳିଦାସ, ଭାସ, ଶୂଦ୍ରକ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଭାରବୀ ଆଉ ଭଟ୍ଟି। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, ଏଠି କାହା ନାଁ ଲେଖିବ? ଏଠି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ଥିଲେ? ସିଏ ହେଲା କାଳିଦାସ, ଭାସ, ଶୂଦ୍ରକ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଭାରବୀ ଆଉ ଭଟ୍ଟି। ଏମାନେ ହେଲେ ବୃହତ ମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ କବି ହଉ ନାଟକ ଲେଖକ ମାନେ ଥିଲେ। କାଳଜୟୀ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଏହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଆଉ ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ତା ସହିତ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍ ତିନୋଟି ନାଟକ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟକ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଥିଲା। ସେଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି, ତମେ ଲେଖ। କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍ ଏ ତିନୋଟି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାଳିଦାସ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ଭାବରେ ପରିଚିତ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର ମାନେ ଫରେନର ମାନେ ବିଦେଶରେ ସେକ୍ସପିୟର ବହୁତ ମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖକ କବି। ସେହିପରି ଆମ ଭାରତରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କିଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କାଳିଦାସ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଭାସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ନାଟକ ହେଲା ଉରୁଭଙ୍ଗ, ଅଭିଷେକ, ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦଉଛି, ନିଜେ କରିଦିଅ। ଭାସ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଉରୁଭଙ୍ଗ, ଅଭିଷେକ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାବ। ସେହିପରି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ
विशाखा दत्त लिखिथिले मुद्रा राक्षस, देवी देवी चंद्रगुप्तम, सेपरि शूद्रक लिखिथिले, शूद्रक आउ जने लिखिथिले कौचे शूद्रक, शूद्रक लिखिथिले मुच्छ कटिकम नाटक हैला। ए नाटक गुड़िक मध्यरे ए नाटक गुड़िकर वर्णना आदर्श उपस्थापन थिला विशेष भाव में आकर्षण, प्राय बहुत फेमस फेमस नाटक आम लेखा शैली मध्य बहुत नियारा थिला, अलगा थिला बोली एठी लेखा जायछि। तो कालिदास लेखनी मनर सृष्टि होइतिला, कालिदास आउर किछि लिखिचंती, सी कोन कालिदास लेखनी मनर सृष्टि होइतिला रघुवंशम, कुमार संभवम परी महाकाव्य माने नाटक लिखिथिले। एठी देख कालिदास कोन लिखिथिले, कालिदास नाटक लिखिथिले, कोन 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 नाटक लिखिथिले, एते अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्व श्यम। कालिदास आउर एठी लिखिचंदी, कोन लिखिचंदी, से होछि महाकाव्य माने माने कविता, बड़ 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 कवि कविता माने लिखिचंदी, गीत मध्य लिखिचंदी। महाकाव्य लिखिचंदी माने बड़ बड़ कविता, बहुत बेसी कविता तो बड़, तो महाकाव्य बोली कुहागला। गीति कविता मध्य लिखिचंदी, जोटा कि ऋतु संहार तापरे मेघदूतम बोली लिखिचंदी। एटा को मुझे हाईलाइट कर दोची, से लिस्ट आउट करिकी लेकि तुम निजे कौन कर एटा को बाहर कर दियो, माने जेमिति कालिदास लिखिदब, कालिदास लिखिकी धर एठी धरलो कालिदास, कालिदास रे लिखिदब महाकाव्य, काव्य रे 1 2 3 हैला। जेपरि महाकाव्य, महाकाव्य कहले एमिति लिखिदब महाकाव्य बोली। तापरे तापरे लिखि पारियो तमे कोन नाटक, नाटक एमिति कहिदब नाटक, नाटक लिखिकी एठी विभिन्न प्रकार जेतिया नाटक लिखि तार लिस्ट करदब। तापर लिखिदब गीति कविता, तार मधोरे लिस्ट एमिति बनै दब। तो एमिति करदेले तुमको लिस्ट आउट हो जिवो। तो एबे दिबा सेही परि भाबरे भारवींकर किरता अर्जुनियम, भट्टिंकर भट्टिकाव्य, भौमकंकर रावणार्जुनियम, माघंकर शिशुपाल बधम, भर्तृहरिंकर श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक हैला। माने भर्तृहरि लिखिचंदी 3टा, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, 3टी शतक लिखिचंदी। श्रृंगार माने भर्तृहरि, आर मोर लिस्ट कर दियो। भर्तृहरि लिखिदब, भर्तृ लिखिदेकी लिखिदब कोन श्रृंगार शतक, नीति शतक, आउडे कोन वैराग्य शतक, 3टी काव्य लिखिचंदी। सेपरि बुद्ध घोषंकर पद्य चूड़ामणि गुप्त जगरे काव्य साहित्य को अधिक रुधिमंत कर लिस्ट करदबा, ताको मन रखिबा, ताहाले हमको कोन हबो ना शॉर्ट क्वेश्चन सहित विभिन्न प्रकार काव्य सहित आम लिखिले आम मार्क टी मिलिबो भल भाबरे। कथाकार दंडींकर 10 कुमार चरितम, कथाकार दंडी, दंडींकर कोन आसिला 10 कुमार चरितम लिखितिले। सेपरि सुबंधुंकर बासवदत्ता तथा विष्णु शर्मांकर, फेमस विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र एक जुगर अनबद्य सृष्टि अटे। कहानी जोटा कि विभिन्न प्रकार माने गप लिखिचंदी, कहानी माध्यम रे समाज को किपरि, कहानी माध्यम रे समाज को नीति उपदेश प्रदान थिला एही रचना गुड़िकर मुख्य लक्ष्य। जो 10 कुमार चरितम, सुबंधु बासवदत्ता, विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र इत्यादि अनमद्य सृष्टि बोली एठी कुहा जायछि। कहानी माध्यम रे समाज को नीति उपदेश प्रदान हैला ए रचनार मुख्य लक्ष्य अटे। वस्त्रायनंकर कामसूत्र थिला ए जुगर अनेक शर्त, कामसूत्र एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट। वस्त्रायनंकर कामसूत्र लिखिथिले। काव्य तत्व छंद उपर रचित पुस्तक मध्यरे दंडींकर काव्यादर्श, भीमंकर काव्यालंकार माने छंद माने विभिन्न काव्य तत्व छंद उपर माने रचित विभिन्न छंद, छंद माने आमे मैट्रिक प्लस 2 रे पढुचे छंदर ताकू ता उद्देश्य रे लेखा जाय। दंडी लिखिचंदी जे काव्यादर्श, आ भीम लिखिचंदी काव्यालंकार। बराह मिहिरंकर से आउ जने लिखिचंदी बराह मिहिर, बराह मिहिर लिखिचंदी बृहत संहिता। सेथिरे केतोटी छंद अछि 60टी छंदर वर्णना करा जायछि। सेठी केतोटी छंदर वर्णना करा जायछि 60टी छंदर वर्णना करा जायछि। बराह मिहिर बृहत संहिता लिखिचंदी, सेथिरे 60टी छंदर वर्णना करा जायछि। तापरे व्याकरण अभिधान क्षेत्र रे अनेक ग्रंथ रचना करा जायछि। व्याकरण मान अभिधान अर्थ डिक्शनरी, वर्ड डिक्शनरी, अभिधान शब्द अभिधान। व्याकरण, व्याकरण मान हम जानिछे भलो भाबरे। चंद्र गोमिनंकर चंद्र व्याकरण, पाणिनिंकर अष्टाध्यायी हला। पाणिनि
ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାତାୟନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋମିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ, ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ, କାତାୟନ ବର୍ତ୍ତିକା, କାତାୟନ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତିକା କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଜୈନେନ୍ଦ୍ର, ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆଉ ଜଣେ, ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କରିଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ଏହି ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସେ ସର୍ଟକଟ କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଟକଟ କରିକି ଏ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅମର ସିଂହ, ଅମର ସିଂହ ଅମରକୋଷ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅଭିଧାନ। ତାପରେ ଆଉ ଅଲେଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ବରରୁଚି, କାତାୟନ ଓ ବାଚସ୍ପତି ଆଦି ଅନ୍ୟ ଅଭିଧାନକାର ମାନେ, ଅଭିଧାନକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅଭିଧାନ ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଅନେକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ବରରୁଚି ଆଉ କାତାୟନ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଯେପରି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକମାନେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶିଖିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସିଏ ହଉଛି ପାର୍ଲି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କରୁଥିଲେ? ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି, ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଡିକ୍ସନାରୀ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେପରି ଅମର ସିଂଙ୍କର ଅମରକୋଷ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଅଭିଧାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବରରୁଚି, କାତାୟନ, ବାଚସ୍ପତି ଏମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଭିଧାନ ଡିକ୍ସନାରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ।